तो फ्रेंड्स देखिपे रिंकू बाबूर कम चलती ऊपर क्लीनिंग कम तार चलती तो सन्ध्या बेले चल जा गणेश बाबा। तो फाइनाली देखिपे फ्रेंड्स बर्तमान आम पहुँची सारे गणेश मूर्ति पाखे। तो आम साहि रे गणेश मूर्ति चली तैयारी आउ माटी भी लगी सारा देहरे। तो आउ आग को टिके रहा किसी काम बाकी रही। तो फ्रेंड्स आग को देखा केते दिन काम चली। तो तुमको डेली देखेबी किस किस चली। तो फ्रेंड्स एमती सपोर्ट करूँ वीडियो नुआ आज तो सब्सक्राइब करनी चैनल को बेल नोटिफिकेशन को ऑन करनी। तो चलतु फ्रेंड्स गणपति बाबा मोरिया पूरा वीडियो को देखो शेष हो जाए। तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो केमिते आयो आप बोलते। तो चलतु रिंकू पाख को जीवा देखो गीत बजाऊँ। आज के तुम माइक सेट जीव हैं आज तुम माइक सेट करके जीव हैं ढेकाना जीव के। तो फाइनली फ्रेंड्स चलूँ तो वर्तमान गाड़ी नहीं बागड़ा जा गाड़ी खराब होती। तो फाइनाली दुकान पे पहुंची आम टे एपट को आसते बिल साइड को बुलाया देखिपे लोकेशन केमी। तो चलते दुकान को जीवा देखिपे बाइक पूरा ओपन हो सारी। तो ये बाइक मिस्त्री बाइक को स्टार्ट कले सारे करने चलतु सारे करूँ। तो देखिपे बाइक कम चली जोरसोर चली फ्रेंड्स। तो फाइनली देखिपे गाड़ी बर्तमान रेडी गला। तो घर को जीवा। फ्रेंड्स आम ए गाँव में पहुँची सारे देखिपे। तो चलतु ए जाई संध्या बेलू 5टा बेलू जीवा गणेश बना चली गणेश मूर्ति देखा सीधा सबक जाई। तो फाइनाली आम गणेश पाखे पहुँची सारे गणेश बाबा पाखे
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଭଣଜା ଆସିଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି। ଆଉ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲେ ଯେମିତି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଏଇଟା କ୍ଲବ୍ ଘର, ଏଠି ଆମ କ୍ଲବ୍ ଘର ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଇଏ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଆସିଛନ୍ତି ବାଇକ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଆଜି ଯାଇଥିଲେ ମାଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଭଣଜା ମାନେ, ଏଇ ସବୁ ମାଟି ଆଣିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ଲେଜିଂ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼ରେ କେମିତି ବନା ଚାଲିଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଅଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଖୁସିରେ ବି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ଅଛି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବାଏ ବାଏ।